That's it. That's on. Selamat Good evening. petang. Selamat petang. It's my last evening here in this church. Ini adalah malam saya yang terakhir di gereja ini. And I must say I'm actually very sad. Dan saya berasa agak sedih. You've all become very dear to me. Kamu semua begitu dekat di hati saya. And I wouldn't mind staying. Dan saya tidak kisah untuk terus tinggal di sini. But of course I have to go home. Sudah pasti saya perlu balik ke rumah. So tonight I've decided I'm just going to talk to you. Jadi malam ini saya putuskan untuk terus saja bercakap dengan Anda semua. And I want to talk to you on a very personal level. Dan saya ingin berbicara pada sesuatu yang sangat pribadi. Because I believe that it is necessary. Karena saya percaya ini sangat penting. So before we start, let's bow our heads in prayer. Mari kita berdoa. Father in heaven, Tuhan Allah kami di surga, what a wonderful privilege it is begitu besar berkat-Mu Tuhan. to always be able to come into your presence. Untuk dapat hadir dalam hadirat-Mu ya Tuhan. How wonderful it is to just lay ourselves down before you. Begitu indahnya untuk dapat terus hadir di hadapan-Mu Tuhan. And to ask you to guide us Dan untuk memohon pimpinan-Mu Tuhan. and to direct us also Dan untuk menunjukkan jalan bagi kami in our meeting with you right now. dalam pertemuan kami pada saat ini. Lord, thank you so much that you have made your Holy Spirit available to be with each one of us as we sit here, as we watch this presentation. Terima kasih ya Tuhan kerana Engkau telah mengutuskan Roh Kudus-Mu dalam hati setiap kami sementara kami mempelajari firman-Mu. And so I pray that your Holy Spirit will touch the hearts, Jadi saya berdoa agar Roh Kudus-Mu akan terus menyentuh hati, speak to the minds, terus berbicara ke dalam fikiran kami. as you alone can do. Kerana Engkau sahaja yang mampu berbuat demikian. I pray this in Jesus' name. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Somewhere in the beginning of this presentations, I told you when I was in Austria what happened there. Pada permulaan perkumpulan ini saya ada beritahu tentang apa yang terjadi sewaktu di Austria. I told you about a lady that I had to pray for there in Austria. Saya berbicara tentang seorang wanita yang saya harus doakan di Austria. Her name was Donna. Nama dia adalah Donna. And so tonight I want to speak to you a little bit more on that topic. Jadi malam ini saya suka untuk berbicara lebih lanjut berkenaan dengan topik itu. Because I do believe Karena saya percaya that that is a topic that is so relevant karena ini adalah topik yang benar-benar relevan right here in this area. di sini, di tempat ini. I believe that there are many people even in this church tonight Saya percaya ramai orang termasuk di gereja ini that is battling and having a battle with yang bergumul dan mempunyai pergumulan sekarang ini. evil spirits, BOMO. Pergumulan dengan roh-roh jahat. I believe that many people, Saya percaya ramai orang, even after they have accepted Jesus Christ, walaupun setelah menerima Yesus Kristus, are still placing their trust in charms, masih lagi percaya dengan perkara-perkara yang that they bind around them. harta benda-benda yang mereka bawa. And other Dan juga lain-lain perkara, objects benda that they might place
in their homes yang mungkin mereka simpan di rumah mereka, that they might think is good for protection. yang mereka mungkin fikir baik untuk perlindungan. So I think it's good that we speak about this for a while. Jadi saya pikir ini adalah sesuatu yang baik untuk kita bicarakan. So if you have your Bibles here, you can turn in your Bibles with me Kalau kamu ada Alkitab kamu boleh buka Alkitab kamu bersama saya. I'm going to read in the New Testament first. Saya akan buka di dalam Perjanjian Baru. So I'm going to go to the Gospel of Mark. Saya akan buka dalam buku Markus. Mark chapter 16. Markus ayat yang ke-16. And I'm going to read a few verses there. Saya akan bacakan beberapa ayat. We're going to start at verse number 15. Kita mula di ayat ke-15. This is Jesus speaking to his disciples. Ini adalah Yesus berbicara dengan murid-muridnya. And he said unto them, Lalu ia berkata kepada mereka, Go ye into all the world Pergilah ke seluruh dunia, and preach the gospel to every creature. beritakanlah Injil kepada segala makhluk. He that believeth and is baptized shall be saved. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. I want you to listen very carefully. He that believes will be saved. Kamu dengar ini betul-betul. Siapa yang percaya dan akan diselamatkan. But he that believes not Tetapi siapa yang tidak percaya shall be damned. akan dihukum. And then he goes on, he says, And these signs shall follow them that believe. Dan dia teruskan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. In my name shall they cast out devils. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. In verse 18 it says, They shall take up serpents, if they drink any deadly thing it shall not hurt them, and they shall lay their hands on the sick and they shall recover. Ayat ke-18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Here is three things in this piece of scripture that is extremely important. Ada 3 perkara yang benar-benar penting dalam ayat ini. Jesus says to you and to me, if we have chosen to accept Jesus, if we believe him, Dia berbicara kepada kamu dan saya di mana sekiranya kamu menerima dia dan mempercayai dia, he says we have to go out and teach. dia katakan kamu perlu keluar dan mengajar. Alternatively, if you like, we need to go out and preach. Ataupun kalau kamu selesa, kamu boleh keluar dan berkhotbah. Teaching, preaching, exhortation, this is all the same thing. We have to bring the gospel, the full gospel to the people. Mengajar, berkhotbah, semua ini adalah perkara yang sama untuk memberitakan Injil kepada orang ramai. The second thing that this verse says Perkara yang kedua yang ayat ini katakan, is that in the name of Jesus we need to drive out devils. di dalam nama Yesus kita perlu keluarkan roh jahat. This means that you and I have to deliver people from the bondage of evil. Ini bermaksud kamu dan saya perlu lepaskan orang daripada ikatan roh jahat. And the third thing that this piece of scripture tells us Dan perkara yang ketiga dibincangkan dalam ayat ini, is that we have to heal people. dia katakan kita perlu menyembuhkan orang. Healing we bring to people by means of two things. Penyembuhan kepada orang boleh dijalankan dalam 2 cara. Firstly, we tell them about their sins. Pertama, kita beritahu mereka tentang dosa mereka.
And when they realize that what they are doing is sinful and that they are sinners, Jadi apabila apa yang mereka lakukan itu adalah dosa dan mereka adalah seorang yang berdosa, they then repent and confess their sins to Jesus. mereka seterusnya insaf dan mengakui dosa mereka kepada In Yesus. this manner, they are spiritually healed. Di dalam cara ini mereka secara rohani telah disembuhkan. Then we use the first part that Jesus says, the teaching part, and we teach them about the health message. Jadi kita mengambil aspek yang pertama yang dikatakan Yesus, yaitu And we teach them how important it is to live a healthy lifestyle. dan kita akan mengajar berkenaan dengan penyembuhan dan kita akan mengajar tentang kehidupan yang sihat. And in so doing, we also bring physical healing to the people. Dan dalam cara itu kita juga membawa penyembuhan fisikal kepada orang ramai. And then in the third place, Dan di perkara yang ketiga, we need to do that deliverance thing. dan kita perlu membuat penyerahan. And to deliver people from evil, Dan untuk membawa orang keluar daripada kejahatan means that we have to undo the binds that are tying those people to evil. Jadi kita perlu melepaskan ikatan roh jahat yang mengikat orang-orang itu. Now, I have had a very little experience on this issue. Saya ada sedikit pengalaman berkenaan isu ini. But what I do know Tapi apa yang saya tahu is that evil is like almost an octopus with all of those hands, and it is clawing around you and trying to squash life out of you. Si jahat atau setan itu adalah seperti apa tuh? Octopus, obor-obor kah? Bukan. Ya, octopus. Sotong yang mempunyai banyak tangan yang mencengkam kita. One of the first times I ever came into contact with this Dan antara pengalaman yang pernah saya lalui berkenaan ini was a beautiful young lady. adalah seorang wanita yang cantik. She came to me one morning in Zambia and she said to me, I need to speak with you urgently. Dia datang kepada saya di Zambia dan mengatakan saya perlu berbicara dengan kamu dengan cepat. Her name was Miroslava Garkova. She's a Bulgarian lady. Nama dia adalah Miroslava Kalkova. Dia adalah seorang Bulgaria, orang dari Bulgaria. If you want to, you can also go and search on YouTube. You will find her own testimony there. Kalau kamu mau, kamu boleh juga search atau cari di YouTube untuk mendengar testimoni dia. That happened with her and me in Zambia. Dan itu berlaku kepada saya dan juga dia di Zambia. She said to me, Neville, last night when I was sleeping in my bed, Dia katakan, Neville, semalam semasa saya sedang tidur, I woke up and it felt like there was two hands pressing down on my chest, squeezing all the air out of my body. saya terbangun dan merasakan seperti ada dua tangan yang menekan dada saya, melemaskan saya. She said, I was deadly afraid. Dia katakan, saya sangat-sangat takut sekali. She says, and all I could do was pray. Dan apa yang saya boleh lakukan adalah berdoa. And as I was praying, I could feel this pressure lifting. Dan semasa saya berdoa, saya rasakan tekanan ini mula untuk But lari the dari saya. moment I stopped praying, that pressure would come back and squeeze the air out of my lungs. Tapi pada saat saya berhenti berdoa, tekanan itu mula dirasakan lagi di dada saya. And she said, and then all of a sudden the television in the room started going on and off, and the lights started going on and off. She says it was terrifying. Jadi tiba-tiba TV di rumah saya on dan
terpasang dan tertutup, begitu juga dengan lampu di rumah. All of this time, her husband was lying in bed next to her asleep. Dan sewaktu perkara ini berlaku, suami dia di sebelah dia sedang tidur. And with the noise of the television, he woke up. Dan dengan bunyi yang keluar dari TV itu, dia terbangun. And he saw that there was this terrible battle going on between the evil that was in this room and his wife. Dan seolah-olah mereka dapat melihat pertengkaran yang begitu hebat di antara roh jahat dengan roh yang baik. And there was this very nasty voice saying, Miroslava, go home. You are not ready for this. Go home. Dan ada satu suara yang mengatakan, Miroslava, baliklah, kamu tidak bersedia untuk ini, baliklah. And Michael, her husband, started reading the Bible. Dan Michael, suami dia, mula untuk membaca Alkitab. And as he started reading the Bible and as Miroslava was praying, this presence slowly started leaving the room. Dan apabila suami itu mula membaca Alkitab dan wanita itu mula berdoa, perlahan-lahan roh jahat itu mula untuk hilang. Miroslava eventually fell asleep again while her husband was still reading Bible. Dan selepas itu Miroslava sudah mula coba untuk tidur sementara suami itu masih membaca Alkitab. And eventually Michael too fell asleep. Dan akhirnya Michael juga tertidur. When Michael woke up, I confirmed all the details with Michael, it was true. Jadi apabila Michael terjaga, saya telah minta pengesahan daripada Michael tentang apa yang telah berlaku. Miroslava said to me, Neville, I need to go home. I cannot take this. Dan Miroslava mengatakan, Neville, saya perlu untuk balik, saya tidak tahan lagi. I said, no, Miroslava, you are not going home. Tonight you are going to preach. She was preaching on the state of the dead, spiritism. Jadi saya katakan, tidak, kamu tidak akan pulang. Malam ini kamu akan berkhotbah, dan dia berkhotbah tentang kematian dan juga spirit. I said, tonight you are going to preach, but there's going to be a difference. I will go to the church that you are preaching. I will be there. And while you are preaching, I will pray for your protection. Jadi malam ini kamu akan berkhotbah, tetapi bezanya saya akan datang ke gereja itu dan saya duduk berdoa sementara kamu akan berkhotbah. And you will continue and you will finish this series. Dan kamu akan teruskan, kamu akan habiskan siri itu atau seminar itu. You are not going to give in to the devil and these evil spirits. Kamu tidak akan mengalah dengan roh jahat ini. And she did. She continued. Dan dia teruskan juga. I think 22 people were baptized because of her sermons. Saya rasa 22 orang dibaptiskan hanya karena khotbah dia. And the devil knew that if he could get her to stop, he would have been able to stop the conversion of 22 people. Dan iblis itu tahu sekiranya dia berjaya untuk memberhentikan wanita ini, dia dapat menghentikan orang-orang dibaptiskan. And who knows how many more because of them. Dan siapa tahu mungkin ramai lagi yang akan tidak dibaptiskan. It is a very, very real thing. Ini adalah perkara yang betul-betul berlaku. We cannot allow those bonds of fear and of whatever it is, we cannot allow that. Kita tidak boleh benarkan perasaan takut, ikatan takut itu. To bind up people. Untuk mengikat orang. This is part of our job. We have to bring deliverance. Those bonds need to be broken. Ini adalah sebahagian daripada tugas kita, ikatan ini perlu diputuskan. In Ephesians, let's turn there in our Bibles. Kita teruskan membaca dalam buku Efesus. We'll go to Ephesians chapter 2. Efesus yang kedua. Paul is saying something very important here. Paulus telah berbicara sesuatu yang penting di sini. Now I must first find out where I put my glasses.
Here they are. Good. Ephesians chapter 2. It says this, and you hath he quickened, Dia katakan di sini, who were dead in trespasses. Chapter 2 verse 1. kamu dahulu sudah mati And sins. karena pelanggaran dan dosa-dosamu. So what is Paul saying? He says, Jesus Christ, when you met him, when you decided to accept him, he made you alive again. Remember last night we spoke about baptism. We said you die with Jesus and you rise up in a new life. So what he's saying here is, he says you have been made alive by Jesus Christ. Jadi dia katakan di sini, Paulus katakan apabila kita menerima Yesus Kristus, kita seperti dihidupkan kembali. Paul is saying here that if we are alive but we have not accepted Christ yet, we are still part of the children of the devil or the evil ones. He says we are dead in our trespasses, in our sins. So although we are alive, we are actually dead. Jadi Paulus katakan di sini, walaupun kamu hidup tetapi belum menerima Yesus, kamu adalah sebahagian daripada pengikut iblis. Dan walaupun jadi itu kita dianggap sebagai Now he goes mati. to explain this. Jadi dia terus untuk menjelaskan, Wherein in time past kamu hidup di dalamnya, ye walked according to the course of this world, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, according to the prince of the power of the air, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, the spirit that now worketh in the children of disobedience. yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. I want you to notice this very carefully. Saya ingin kamu lihat ini dengan teliti. He says, when you were still disobedient, when you were still away from Christ, Dia katakan di sini, sewaktu kamu masih lagi jauh daripada Kristus. he said you walked according to the course of this world. Dia katakan kamu masih lagi hidup seperti dunia ini. And you were under the power of the prince of the air, that's Satan himself. Dan dia katakan di sini kamu adalah di bawah kekuasaan iblis. He's the prince, he's the one in charge of all the evil angels. Dan dia adalah putra itu dan dia yang berkuasa di kalangan yang jahat. The spirit or the evil angels that now worketh in who? In the children of disobedience. Dan roh jahat ini sekarang bekerja dengan siapa? Dengan orang-orang yang tidak taat. So in the beginning, in verse 1, he said, I have made you alive, you've come out of that. But if you haven't come out of it, that's where you are. Jadi dalam ayat yang pertama dia katakan di sini, saya telah menghidupkan kamu dan telah membawa kamu keluar dari sana. Tetapi kalau kamu tidak keluar, kamu masih berada di dalam. So he really says you have a choice. You can either be alive in Jesus or you can be dead in Satan even if you are alive. Jadi dia katakan di sini, kamu boleh hidup di dalam Kristus ataupun mati di dalam iblis. Now you know what? Many of us choose to keep on walking in the course of this world. Jadi ramai di antara kita yang memilih untuk berjalan mengikut dunia ini. Listen very carefully what I'm saying to you. Dengar dengan baik apa yang saya ingin katakan. Many people, even though they accept Jesus Christ, they continue walking in disobedience and they continue walking in the course of this world. Ramai orang walaupun mereka sudah menerima Kristus, mereka masih lagi hidup mengikuti dunia ini dan tidak taat kepada Tuhan. So they keep on wearing the charms. Jadi mereka masih lagi memakai alat-alat. They keep on trusting in those objects.
Mereka masih mempercayai dalam barangan, benda. When they fall ill, they consult witches. Apabila mereka jatuh sakit, mereka akan berjumpa dengan bomoh. Right? Betul? You know what I'm talking about? Kamu tahu apa yang saya katakan? And these things come in various flavors. Dan benda ini datang dalam pelbagai bentuk. Some of the things we don't even realize. Dan kadang-kadang kita tidak menyadari. Sports. Sukan. We like sports, don't we? Kita suka dengan sukan, betul? Yes? Ya. Sports is a thing of the world. Sukan adalah perkara dunia ini. I'm not super conservative, I must tell you that. Saya bukanlah orang yang kolot, kamu kena tahu itu. But I can also tell you at the bottom of every sport Tapi saya juga ingin bagi tahu kamu di dalam setiap sukan lies the basic principle of beating your opponent. ada satu prinsip yang asas, yaitu mengalahkan musuh kamu. That's the bottom line. Itulah perkara yang pasti. And no matter how, as long as I beat my opponent, Jadi tidak kisahlah macam mana, asalkan saya kalahkan lawan saya. working out strategies to beat my opponent, Memikirkan cara untuk mengalahkan lawan saya. finding ways in which I can beat my opponent. Mencari cara-cara untuk mengalahkan lawan saya. But is this Christ's way? Tapi adakah ini cara Kristus? No, Christ says turn the other cheek. Oh tidak. Yesus katakan berpalinglah. It's not an easy way. Bukan cara yang senang. But that's Christ's way. Tetapi itulah cara Kristus. The world's way Cara dunia is exactly the opposite as Christ's way. adalah sebaliknya daripada cara Kristus. Entertainment, Hiburan, music, music, fashion, fashion, clothing. pemakaian. Tonight, they have the grand coronation of some miss or the other in the conference center where we are going to be tomorrow. Malam ini mereka ada satu pertabalan Ratu Cantik di tempat yang kita akan adakan seminar kita besok. These are all things that are ways of the world. Ini adalah antara perkara-perkara dunia ini. These are all things that do not bring honor to God. Ini adalah antara perkara yang tidak memuliakan Tuhan. These are all things that leads to disobedience and rebellion. Dan ini adalah antara perkara yang membawa kepada pemberontakan. It is all things that bind us and tie us Dan to evil. perkara inilah yang membawa kita dan mengikat kita kepada iblis. And then we wonder as Christians, Dan kita pun tertanya-tanya sebagai orang Kristen, why things are not going well with us. kenapakah perkara tidak begitu baik dengan kita? It is not going well because we are bound up. Perkara tidak baik karena kita ini terikat By evil. oleh iblis. So we have made a decision, a half-hearted decision to follow Jesus. Jadi kita telah membuat keputusan separuh hati untuk mengikuti Yesus. But at night when we go to bed, Dan pada waktu malam sebelum kita tidur, we still hear the voices in our head. kita masih lagi mendengar suara itu di dalam pikiran kita. Do you know what I'm talking about? Kamu tahu apa yang saya maksudkan? Yes, I'm sure you do. Ya, saya pasti kamu tahu. When you go to bed at night, Apabila kamu pergi ke bilik tidur kamu, there is still the fear of darkness, masih lagi ada ketakutan dengan kegelapan. the fear of something out there.
ketakutan tentang sesuatu di luar sana. I'm sure you know what I'm talking about. Saya pasti kamu tahu apa yang saya maksudkan. So let us take a look at an example. And I want you to go in the Bible with me. We're going to turn to 1 Samuel in the Old Testament this time. Mari kita Because buka. it's something that's very, very interesting. So we're going to 1 Samuel Kita buka dalam buku 1 Samuel and we're going to chapter 28. dan kita pergi ke This is a very, Pasal very 38. interesting story. ini cerita yang sangat menarik. Let me just move a little bit down so that I can put my cell phone down here. You can still see me, I'm sure. It's a very interesting story. The Philistines are attacking Israel. Jadi di sini adalah cerita bagaimana orang Filistin yang menyerang orang Israel. And the Philistines have got a very, very strong army. Dan orang Filistin mempunyai askar-askar yang fantastic. kuat. Yeah, fantastic. Fantastic, fantastic. Then I can stand a little bit up here. Thank you so much. So this Philistine army is very, very strong. Jadi orang Filistin ini memang sangat kuat. And Saul knows that there is a problem. Dan Saul tahu adanya masalah. So Jadi Saul is worried. This Saul- is the first king of Israel, King Saul. Saul adalah raja yang pertama dan dia sangat risau pada He's waktu itu. very, very worried. Dia sangat-sangat risau. Now Saul, he lives way out in Israel. Let me say this is where he lives. This is Mount Gilboa. This bench here is Mount Gilboa. Jadi Saul tinggal di tempat yang jauh di Israel, di Gunung Gilboa. And so this is where Saul is. Dan di sini di mana Saul tinggal. And from Mount Gilboa there is this valley running all the way. It's a big valley, wide valley. It's the Jezreel Valley, the valley of Jezreel. Jadi daripada tempat di mana Saul tinggal ada bukit. In this valley is where all the battles and the wars actually took place. Dan di tempat ini di mana di sanalah peperangan itu berlaku. The armies would come up and set up against each other in this valley and then they would fight. Dan di tempat inilah di mana askar-askar itu akan bertempung dan berlawan. So the Philistines are already in this valley. They are encamped, Dan orang Filistin sudah berada di tempat ini dan mereka dikepung closing off the valley. dan menutup kawasan itu. They are waiting for Saul. Mereka menunggu Saul. And Saul is worried because he knows he's got trouble. Dan Saul begitu risau karena dia tahu dia dalam masalah. Now, Samuel is dead, Samuel sudah mati. so he doesn't have a prophet to consult. Dan dia tidak ada seorang nabi untuk dirujuk. And so now he has to make a plan. Dan sekarang dia perlu merancang sesuatu. And so he calls his people and he says, "Can you find me a witch?" Dan dia katakan kepada orang ini, bolehkah kamu mencari seorang bomoh? I want a witch to divine the soul of Samuel. Dan saya ingin seorang ahli sihir yang boleh membangkitkan roh Samuel. And they said to him, "But Saul, you remember you killed all the witches." Dan mereka bercakap, oh Saul, kamu sudah membunuh semua ahli sihir itu. He said, "Yeah, but you had better find me one." Ya, saya tahu, tapi kamu mesti cari juga untuk saya. And so they said, "Well, we actually know about this one witch. She lives out there in Endor." Sebenarnya kami tahu tentang satu ahli sihir yang dia tinggal di tempat yang Now, if jauh. this is Mount Gilboa, Endor is on the other side of the street. Dan ini adalah Gunung Gilboa dan Indo adalah tempat yang jauh dari sana. It's far away. Ia sangat jauh. Now Saul says, "Okay, we better go there." Dan Saul katakan, oke, kita pergi sana. But to go there, he has to go through the Philistines. Dan untuk pergi ke sana dia perlu melalui orang Filistin. So at night, Jadi pada waktu malam, him and some of his folks, they go and they quietly sneak through the Philistines and they run to Endor and they get the witch
Jadi Saul bersama beberapa orangnya menyelinap di kalangan orang-orang Filistin dan pergi kepada ahli sihir itu. And then we have this that transpires. Jadi sesuatu telah berlaku. I'm going to read to you from verse 7, 1 Samuel 28 from verse 7. Jadi saya akan baca dalam 1 Samuel 28 ayat ke-7. Then said Saul unto his servants, Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, Seek me a woman who hath a familiar spirit, that I may go to her and inquire of her. Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan minta petunjuk kepadanya. And his servant said to him, Well, yes, there is a woman that hath this, she's a witch, she's at Endor. Para pegawai yang menjawab dia, ya ada seorang ahli sihir dan dia berada di Endor. And now the Bible says, and Saul disguised himself. Jadi dikatakan di Alkitab, Saul menyamar. He put on other raiment. Dan dia meletakkan pakaian lain. And he went. Dan dia pergi. And two of his men with him. Dan dua orangnya bersama dengan dia. And they came to the woman by night. Dan mereka pergi kepada wanita itu pada waktu malam. And he said to her, I pray thee, jadi dia katakan, divine unto me by the familiar spirit, and bring me him up whom I shall name unto thee. Cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. And this witch is a little worried. Dan ahli sihir ini agak risau. She says, well, you know what Saul hath done. He hath cut off those that have familiar spirits and the wizards out of the land. Wherefore then layest thou a snare for my life to cause me to die? Dan dia katakan, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul. So she's very careful. She just doesn't want to just do a witchcraft because, just maybe this is a trap. Dia sangat berhati-hati, dia tidak mau terus buat sihir karena dia takut ini adalah satu perangkap. And then Saul swore to her by the Lord, saying, lalu bersumpahlah Saul kepadanya demi Tuhan, as the Lord liveth, there shall no punishment happen to thee for this thing. Demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. So now the witch is satisfied. Jadi ahli sihir itu berpuas hati. And she says, dan dia katakan, whom shall I bring up unto thee? And he said, bring me up Samuel. Siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel. And now I want you to notice two things. Firstly, I want you to notice that there is no such thing as a living soul, although Saul is saying there should be something alive, there might be something alive, and this woman is acting on, well, yes, there is something like that, but I want you to notice that this is not true. Satu perkara yang kamu perlu tahu adalah tidak ada perkara yang dipanggil sebagai roh yang roh yang masih hidup. So I want you to carefully notice what happens here. Dan saya ingin kamu lihat di sini apa yang berlaku. Verse 12. When the woman saw Samuel. Apabila perempuan itu melihat Samuel. Now the Bible is here using the word Samuel because Saul said, call me up Samuel. Dan Alkitab ini mengatakan di sini adalah panggillah Samuel. This woman doesn't know Samuel. Wanita ini tidak mengenali Samuel. But now she's divining a spirit to come up. Tetapi dia memanggil roh itu untuk And now the keluar. Bible says actually when she sees this spirit, jadi Alkitab mengatakan apabila wanita melihat roh ini, which she thinks is Samuel, yang dia berfikir itu adalah Samuel. look what she says. Tengok apa dia katakan? She cried with a loud voice. Dia katakan di sini, dia menangis dengan suara yang kuat. And the woman spake to Saul, saying, dan perempuan itu menjawab Saul,
Why hast thou deceived me, thou art Saul? Kenapa kamu menipu saya, Saul? What is happening here? Apa yang berlaku di sini? This evil spirit, who is the master of this witch, in this particular case, I believe it's Satan himself. Jadi di dalam situasi ini, si iblis yang mana ketua kepada ahli sihir ini, When she divines him, he's first looking after the interest of his witch. apabila dia memanggil roh itu, dia sebenarnya hanya ingin melakukan perkara And sihir. so he says to this witch, do you know who it is that's asking you? That's Saul. Jadi dia bertanya kepada ahli sihir ini adalah dengan wanita itu, kamu tahukah siapa yang Saul panggil ini? The one who kills witches. Saul ini adalah orang yang membunuh ahli-ahli sihir. So she doesn't start off by saying, I have divined Samuel for you, here he is. Dia tidak bermula dengan, oh saya telah membangkitkan Samuel dan ini dia. Her first words is, why have you deceived me? Because her master, the devil himself, tells her she's been deceived. This is Saul. Jadi dia mengatakan kepada Saul, kenapa kamu menipu saya? Sebab iblis itu sendiri mengatakan kepada ahli sihir itu, Saul telah menipu kamu. Now take a look. And the king said unto her, Kemudian berkatalah Saul kepada dia, be not afraid, for what sawest thou? And the woman said unto Saul, I saw. Did she say Samuel now? No. She says, I sawest God's ascending from heaven, no, out of the earth. dia katakan, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Those gods is also spirits. Tuhan itu adalah juga roh. So she's telling Saul, she says, I'm seeing evil spirits, Jadi gods, Dia mengatakan kepada Saul, yang saya melihat roh-roh jahat ascending out of the earth. keluar dari dalam bumi. Not a soul coming from heaven. Bukanlah roh yang datang daripada syurga. So let's continue. Mari kita teruskan. Saul says, what form is he? Saul bertanya, apakah bentuk yang keluar? So Saul cannot see. Jadi It's only she can see. Saul tidak dapat melihat, cuma ahli sihir itu yang dapat melihat. Saul cannot see. So he says, explain. Jadi Saul tidak dapat lihat. Jadi Describe to me. Dia minta ahli sihir itu untuk menjelaskan apa yang dia lihat. And she says, an old man. Dan dia katakan ada seorang tua. And he's covered with a mantle. Dan dia diselubungi dengan jubah. Now I want you to take very careful notice here again. The only thing that she says, it's an old man covered with a mantle. Dan perkara yang dia katakan di sini adalah seorang tua yang diselubungi dengan jubah. So this evil spirit is looking like an old man covered with a mantle. Jadi di sini adalah roh jahat yang kelihatan seperti seorang tua yang berpakaian jubah. And for Saul that is enough. Dan untuk Saul itu adalah cukup. So he cannot see. Dia tidak dapat lihat. He's got no idea what's happening here. Dia tidak tahu apa yang berlaku. But because she says it's an old man with a mantle, he takes it for granted that this is Samuel. Jadi hanya kerana dia diberitahu yang ini adalah seorang tua dan berjubah, dia menganggap itu adalah Samuel. Look, the Bible is very careful. It says, very clear. It says, and Saul perceived. He didn't know, he didn't see, he perceived that it was Samuel. Jadi dia menganggap itu adalah Samuel. And now he stoops with his face to the ground and he bows himself. Jadi dia berlutut dengan muka dia di lantai dan berlutut kepada Now it's orang. very interesting in the Bible that every time a true prophet is confronted by an angel when they come and tell them about the vision and they fall down before the angel, oh, don't worship me, stand up. Don't do
do that. Satu yang kita kena tahu, apabila seorang malaikat datang dan orang dapat melihat malaikat itu, I am not God. dan apabila orang menyembah You can only worship God. malaikat akan katakan, jangan, saya bukan Tuhan. Get up. Saya bukan Tuhan, berdiri. You can see this in Daniel and you can see this in John in the Revelation. Kamu boleh lihat ini dalam Daniel dan juga dalam buku Wahyu. But notice, this evil angel doesn't say get up. Jadi kita lihat He leaves Saul to allow Saul to worship him. malaikat jahat ini tidak minta Saul untuk berdiri, tapi dia And membiarkan dia. this evil spirit now speaks to Saul and he says, "Why hast thou disquieted me to bring me up?" Jadi roh jahat ini bertanya kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dan memanggil aku muncul? And then Saul says, "I'm sore distressed. I'm worried about this fight. For the Philistines make war unto me, and God is departed from me." So Saul knows God has left him. Jadi dia katakan di sini, aku sangat dalam keadaan tertekan, orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripada aku. And he answers me no more, not by prophets, not by dreams, not by anything. Therefore I have called you. Actually, he knows that he's called an evil spirit. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau. Look at what this evil spirit says. Kita lihat apa yang roh jahat ini katakan. He says, "Wherefore then dost thou ask of me, seeing that the Lord is departed from me?" So why are you speaking to me? Jadi dia bilang, mengapa engkau bertanya kepadaku padahal Tuhan telah undur diri daripada kamu? And of course we know that things go horribly wrong. So verse 18 says to us, "Because thou obeyest not the voice of the Lord, nor executest his fierce wrath upon Amalek, therefore hath the Lord done this thing unto thee this day." Jadi perkara telah menjadi buruk. Dalam ayat 18 dikatakan, kerana engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Moreover, the Lord will also deliver Israel with thee into the hand of the Philistines. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan. And look what he says, "Tomorrow shalt thou and thy sons be with me." Dan dia katakan di sini, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan aku. The Lord also shall deliver the host of Israel into the hands of the Philistines. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. So here the evil spirit, Satan himself, is telling Saul unequivocally that you are lost forever. Jadi di sini roh jahat, setan itu sendiri memberitahu kepada Saul bahwa kamu telah kalah selama-lamanya. Your reward is everlasting death. Dan akibatnya adalah kematian kekal. You have chosen to be one of the disobedient ones. Kamu telah memilih untuk menjadi orang yang tidak taat. One of those that rebel. Kalangan orang yang tidak yang melawan. This is a very, very serious thing. Ini adalah perkara yang sangat-sangat serius. So you see, I decided to speak to you tonight about this. Jadi saya memutuskan untuk berbicara tentang ini dengan kamu Because semua. I want to make sure that you understand one thing. Karena saya ingin pastikan yang kamu faham satu perkara. When you make a decision to follow Jesus, Apabila kamu memutuskan untuk mengikuti Yesus, it must be a decision to fully commit yourself to Jesus Christ. ianya mestilah keputusan untuk mengikut Yesus sepenuhnya. You must be willing to die. Kamu mestilah sanggup untuk mati. You cannot decide that, oh, I will die 80%, or I will die 70%, or I will die 90%, but you know there's this one little thing I want to keep. Or no, you know that I want to just keep on doing this, but you know all the rest is okay.
Kamu tidak boleh putuskan untuk mati 80%, 70%, 90% dan mau menyimpan sedikit perkara yang lain selain Tuhan. I want to tell you tonight, it is not okay. Saya ingin memberitahu kamu pada malam ini bahwa ini tidak boleh diterima. You have to make a full commitment to Jesus Christ. Kamu haruslah tetap untuk mengikuti Yesus. You need to give everything to Jesus. Kamu haruslah memberikan segala-galanya kepada Yesus. You must go to Jesus and say, Jesus, Kamu perlu datang kepada Yesus dan katakan, Yesus, I want you to totally remake me, recreate me. Yesus, saya ingin kamu untuk mencipta dan mengubah saya sepenuhnya. You need to recreate my mind. Kamu perlu mengubah pikiran saya. Because Jesus, I need to stop thinking about the ways of the world. Karena Yesus, saya perlu berhenti untuk berfikir seperti dunia ini. I need to stop thinking about the things of disobedience and rebellion. Saya perlu berhenti untuk berfikir perkara-perkara yang tidak selari dengan kamu. I need to stop thinking about all those things that have been part of my life that are actually things that are binding me to the prince of the air and his evil angels. Dan saya perlu berhenti untuk berfikir tentang perkara yang mengikat saya dengan roh jahat dan kuasa setan. Jesus, I need to be made free. Yesus, saya ingin dibebaskan. So I need you to totally recreate me. Yesus, saya perlu kamu untuk I ubah need saya. you to take away all my desires. Saya ingin kamu untuk membawa pergi semua keinginan saya. My desires for fame and fortune. Keinginan saya untuk populariti dan juga kekayaan. My desires for riches. Keinginan saya untuk harta benda. My desires for beauty. Keinginan saya untuk kecantikan. My desires for being a great sportsman. Keinginan saya untuk menjadi ahli sukan yang hebat. My desires to be somebody important in life. Keinginan saya untuk menjadi orang yang penting di dalam hidup. Jesus, I need you to take all those things away. Yesus, saya ingin kamu membawa lari semua itu. Because I understand there's only one way. Karena saya faham ada satu cara sahaja. And that's to commit myself 100% to you. Yaitu untuk menyerahkan diri saya sepenuhnya kepadamu. Jesus, you're the only one that can do that. Yesus, kamulah satu-satunya yang boleh lakukan itu. I need you Saya perlu kamu to deliver me from these bonds. untuk membebaskan saya daripada ikatan ini. There's many stories in the Bible where Jesus delivered people from the bondage of evil. Ada banyak cerita di dalam Alkitab di mana Yesus membebaskan orang daripada ikatan kejahatan. We don't have to do special rituals. Kita tidak perlu lakukan amalan-amalan yang istimewa. We don't have to pour holy water over you. Kita tidak perlu menaburkan air suci ke atas We kamu. don't have to do any special thing like many other people do. Kita tidak perlu buat perkara-perkara yang istimewa seperti kebanyakan orang. The only thing that is necessary Satu-satunya perkara yang penting is an active decision that you have to make. yaitu keputusan yang aktif yang kamu perlu lakukan. That's the only thing that's necessary. Itu sahaja perkara yang diperlukan. You have to make that decision. Kamu perlu buat keputusan itu. There are incidents in the Bible where the person that was Ada cerita di dalam Alkitab di mana ada seseorang tied up by the devil was not in any way fit to ask Jesus that. Seseorang yang begitu terikat dengan kejahatan yang tidak The devil was so in control of this person that this person couldn't go and say, Jesus, help me.
Kuasa jahat begitu mengawal seseorang itu di mana orang itu tidak mampu untuk meminta pertolongan But he dari could Tuhan. fall at the feet of Jesus and touch Jesus' foot. Tetapi dia boleh jatuh ke atas lantai dan menyentuh kaki Yesus. That is an indication enough to say, Jesus, I need your help. Itu adalah petunjuk yang cukup ya, untuk mengatakan, Yesus, saya memerlukan bantuan. Jesus, I don't want to hear these voices in my head anymore. Yesus, saya tidak ingin mendengar suara di kepala saya lagi. I don't want to be bound by these charms that I have to carry around me every day. Saya tidak ingin diikat oleh benda-benda yang saya perlu bawa setiap hari. Jesus, I need to be made free. Yesus, saya ingin dibebaskan. That's all that is necessary. Itu saja yang penting. And then a simple prayer, Dan satu doa yang mudah. going to Jesus and crying from your heart, Pergi kepada Yesus dan menangis daripada hati. saying, Jesus, I want to be yours 100%. Yesus, saya ingin menjadi milikmu 100%. Thank you, Jesus, Terima kasih Yesus for taking over. kerana mengambil alih. Thank you, Jesus, for recreating me. Terima kasih Yesus kerana memperbaharui saya. Thank you, Jesus, for making me whole. Terima kasih Tuhan kerana telah melengkapkan saya. That's all that is necessary. Itu sahaja yang penting. So, my brother and my sister, Saudara dan saudari, tonight I want to ask you, malam ini saya ingin meminta kamu, those of you who want to be free, pada yang ingin untuk dibebaskan, why don't you put your hand up with me? kenapa boleh kamu letakkan Put it tangan high kamu. up. Show Jesus. Say, Jesus, I don't want you to miss me. Here I am. Angkat I want tangan. you to free me. Angkat tangan dan katakan, Yesus, saya ingin kamu melihat saya dan membebaskan Why saya. don't you stand with me? All of you that's put you up, why don't you stand up with me? Mari kita semua berdiri. Say, Jesus, we are living in a country where these things are all around us, where we know about these things, we experience these things. But Jesus, we know that we need to be set free. Katakan, Yesus, kami tinggal di tempat yang dipenuhi dengan perkara-perkara ini dan kami ingin untuk dibebaskan daripada kejahatan. Jesus, we need to be delivered. Yesus, kami ingin untuk dibebaskan. Amen. Amen. Amin, amin. I want to ask you something else. If there's anybody of you that are standing here tonight, maybe you are baptized, maybe you are a full member of this church, but maybe you know Saya that ingin there is still those voices, there are still those fears. You know that there's still things that are between you and Jesus. Those of you that are in a position like that and feel that tonight Jesus is speaking to your heart, that He's lifting His voice up to you, and you can hear that soft voice of the Holy Spirit, and you say, Jesus, I know, I recognize that I will have to be rebaptized. I want to die with you. I want to be alive with you. Those of you that want to make that decision tonight, why don't you raise your hands? saya ingin bertanya di kalangan Amen. di kalangan kamu di sini yang Amen. dapat merasakan suara Yesus Those berbicara. of you who have raised your hands and want to make that decision, I want to ask you to afterwards, once we've closed, I just want you to stay behind for a while so that Pastor Wilborn and myself can speak with you for a moment and pray for you. Saya meminta kepada mereka yang sudah mengangkat tangan tadi, selepas saja acara ini untuk tinggal, saya dan juga Pastor Wilborn ingin mendoakan untuk kamu. So Pastor Wilborn, may I invite you to come up here? Pastor Wilborn, saya minta kamu untuk datang ke sini. And may I invite you to do the prayer, the closing prayer. Please put us all before the feet of Jesus, all of us, and say to Jesus, we are here tonight. We know that we still need His protection. We still need His love. And we want Him to take us as we are and to help us to make a full 100% commitment. And if there's anything that is not right, that He should show it to us and that we should be willing to lay it aside. Please.
Kita akan berdoa, dan pada saat ini adalah waktu baik kita untuk meletakkan segala-galanya di bawah kaki Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang merasakan masih lagi ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kita, menyerang kehidupan kita. Dan kita mau meletakkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan saja kita dapat dibebaskan. Dan ini adalah keputusan pribadi yang Anda saja yang boleh lakukan. Orang lain tidak boleh melakukan keputusan untuk Anda. Tapi kamu boleh melakukan keputusan untuk dirimu. Karena Tuhan menunggu, Tuhan melihat keputusan yang datang daripada diri kita sendiri. Yaitu untuk berserah sepenuhnya kepadanya. Bebas daripada kuasa-kuasa kegelapan. Ya Tuhan, pada saat ini, kiranya Engkau hadir dan menyentuh setiap jiwa kami. Bagi sahabat-sahabat yang telah tergerak hati untuk menyerahkan kehidupan kepada Tuhan sekali lagi melalui upacara baptisan. Karena mungkin selama ini hidup dalam keadaan jauh daripada Tuhan. Membuat dan melakukan hal-hal yang bertentangan dan melupakan Tuhan. Dan mengambil keputusan untuk membaharui kehidupan dan rindu untuk menjadi manusia yang baru. Sentuhlah ya Tuhan setiap satu hati kami. Gerakkanlah Roh Kudus dalam hati kami. Kuduskan kami, bebaskan kami daripada kuasa-kuasa kegelapan. Kami sentiasa sadar bahwa kuasa setan sentiasa coba untuk mengenapkan kami. Sentiasa coba untuk merampas kami daripada tangan Tuhan. Tetapi saat ini, dengan panggilan ini, ya Tuhan, kami mau datang kepadamu. Baharuilah kami. Bagilah kami kuasa yang Engkau sudah janjikan kepada setiap orang yang percaya. Dan sebaik saja kami melangkah keluar dari tempat ini. Ya Tuhan, kami dengan penuh keyakinan bahwa Engkau sudah membaharui kami. Engkau sudah menerima kami dan memberikan, mengurniakan kami jubah yang baru, tabiat yang baru, kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Semoga Tuhan memberkati setiap satu kita, menyertai dan memenuhi kita dengan damai sejahtera hanya yang datang daripada Tuhan. Diberkati perjalanan kita semua. Selamat sampai ke tempat masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amen. Amen.